मैं बहुत दिन तक इधर उधर भटकती रही थी ताकि मुझे कोई गुजारे लायक काम ही मिल जाए, मगर मुझे कोई काम नहीं मिला था। तब एक आदमी मुझे अपने साथ अपने बड़े से घर में ले गया और मैं इसके घर के काम काज करने लगी। वो बूढ़ा आदमी मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी करता था। इसका ये बर्ताव देखकर मैं सोचती कि काश मेरा बाप भी मेरा इस तरह से ख्याल रख लेता जिस तरह से वो बूढ़ा आदमी रखता था। मगर मैं नहीं जानती थी कि इस बूढ़े आदमी की और मेरे बाप की फितरत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, बल्कि वो दोनों एक जैसे ही थे। मैं अपनी तरफ से इस बूढ़े का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती और वो भी मुझसे बहुत खुश था। मगर एक रोज इसने मुझे अपना मकरू चेहरा दिखा ही दिया। वो एक रात देर से घर आया और जब मैं इसके कमरे में खाना लेकर गई तो इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत चीखी चिल्लाई मगर मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। तब ही अपने बचाव में मैंने इस बूढ़े को धक्का दिया और वो जमीन पर बेहिस हरकत गिर पड़ा। तब किसी ने पुलिस को इतला कर दी और पुलिस मुझे इस बूढ़े की मौत के जुर्म में पकड़ कर ले गई। जब अदालत मुझे फांसी सुनाने वाली थी तब ही मेरा नाम हमना है। मेरा बचपन साहिवाल के एक गांव के एक कच्चे से मकान में गुजरा था जो गुर्बत और महरूमी का आईनादार था। मेरा बाप एक बेहिस और जवारी शख्स था। इसको जुआ खेलने के साथ साथ नशा करने की आदत भी थी। इस वजह से इसका दिन और रात जुआ खेलने और अपनी अय्याशियों में गुजर जाता था। घर में हमेशा गुर्बत और तंगदस्ती का राज रहता था। मेरी माँ एक साबर और शफीक खातून थी जो मेरे लिए हर तरह की तकलीफ सहती और खुद को हालात के सामने डालती रही थी। मेरे घर में हमेशा खाने पीने की कमी रहती थी। अक्सर हमारे बहुत से दिन फाकों में गुजर जाते थे। मैं अक्सर रातों को भूखी सोती और जब खाना मिलता तो अम्मा अपना हिस्सा भी मुझे ही दे दिया करती थी। अब्बा की लापरवाही और जुए की आदत ने हमारे घर को तबाह बर्बाद कर रखा था। जब घर के हालात ज्यादा ही खराब रहने लगे तो अम्मा ने ही कुछ करने का फैसला किया था, क्योंकि अब्बा तो घर में कभी कोई एक पैसा भी नहीं लेकर आया था। तब अम्मा ने मुश्किल की इस घड़ी में घर को चलाने का फैसला किया था ताकि वो मुझे 2 वक्त की रोटी खिला सकती और अपनी जरूरियात भी पूरी कर सकती। अम्मा के पास एक पुरानी सी सिलाई मशीन थी जिसके जरिए अम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिए। मेरी अम्मा सिलाई कढ़ाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी ताकि मुझे खाना और कपड़े दे सकती। जब बाप को ही हमारा ख्याल नहीं था तो अम्मा ने तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। इसलिए अम्मा ने सिलाई कढ़ाई के जरिए ही घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया था। मैं अपनी अम्मा की मेहनत को देखकर परेशान रहती थी, क्योंकि अम्मा सारा दिन कोई ना कोई काम करती रहती थी ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सकती। मेरा बहुत दिल दुखता था, मगर मैं अपनी कम उम्री की वजह से इनके लिए कुछ न कर पाती थी। मेरी अम्मा के लिए मेरे अब्बा के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं था। इसके बावजूद भी अम्मा ने कभी हिम्मत और सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा जो भी पैसे कमाती अब्बा वो छीन कर जुआ खेलने या नशे पर खर्च कर देता। अम्मा कई बार छुप छुप कर पैसे जमा करती ताकि इन पैसों से मेरी जरूरियात पूरी कर सकती, मगर अब्बा को जब भी इन पैसों का पता चलता वो अम्मा पर चीखने चिल्लाने लगता और इन्हें अम्मा से छीन लेता। अब्बा न सिर्फ एक जवारी था बल्कि एक सख्त दिल और गुस्सीला इंसान भी था। वो हमेशा अम्मा को और मुझे अपने गुस्से का निशाना बनाता था। इसे जब भी किसी बात पर गुस्सा आता वो गुस्सा आकर अम्मा पर ही उतारता था। जब कभी अब्बा जुआ हार कर आता तो घर आते ही अम्मा पर चीखना चलाना शुरू कर देता। बात सिर्फ चीखने चलाने पर ही खत्म नहीं होती थी, बल्कि अब्बा तो अम्मा को मारने से भी गुरेज नहीं करता था। मैं हमेशा अपनी माँ को अब्बा से पिटते देखती थी, मगर खौफ के मारे कभी कुछ न कह पाती थी। अगर कभी मैं अम्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ती तो अब्बा मुझे भी मारने लग जाता था। अब्बा जब भी अम्मा को मारता तो मैं कमरे के एक कोने में छुपकर रोती और अल्लाह से दुआ करती कि मेरा अब्बा अच्छा बन जाए। मेरे लिए मेरा बचपन एक अजियतनाक ख्वाब की मानत था। अब्बा की सख्त दिली, जुल्म जबर और घर की गुर्बत ने मेरी मासूमियत को वक्त से पहले छीन लिया था। मैं सारा दिन गली के कोने में खड़ी होकर गली के दूसरे बच्चों को देखती थी। जब भी मैं इन बच्चों को अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी देखती तो मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत जन्म लेती। मुझे हमेशा ये देखकर बहुत तकलीफ होती थी कि दूसरे बच्चों के अब्बा इनके लिए तरह तरह के खिलौने, कपड़े और दूसरी खाने पीने की चीजें लेकर आते थे, मगर मेरे पास ना तो वो सहूलतें थी ना वो मोहब्बत। अब्बा मेरे लिए खिलौने, कपड़े तो दूर, कभी एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाया था।
وہ تو ہمیشہ میرے سامنے میری ماں کو ہی بری طرح سے مارتا پیٹتا ہی رہتا تھا۔ ابا کی جوئے کی عادت نے ہمارے گھر کی مالی حالت کو برباد کر دیا تھا۔ گھر میں اکثر کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 15 سال تھی جب ایک رات ابا نے پھر سے جوا ہار کر گھر آتے ہی اماں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور مجھے بھی ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اماں تو ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنی ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا کے ظلم اور جوئے کی عادت نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، مگر وہ میری حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میں بھی جوان ہو رہی تھی تو اماں کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا جب ابا نے اپنے جوئے کا قرض چکانے کے لیے اماں کو ایک جواری کے سامنے داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور وہ دیکھنے کے بعد میرا دل خوف اور غم سے بھر گیا تھا۔ اس روز میں اپنی اماں کو گلے لگا کر رو رہی تھی، مگر اماں نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ ان کے آخری الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ ہمنا تم تو میری بہادر بیٹی ہو، اس لیے کمزور مت ہونا۔ اس روز کے بعد میں نے اماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد ابا نے ہی مجھے آ کر بتایا کہ تیری ماں کمزور تھی اور وہ مر گئی۔ ابا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ابا کی شفاقیت پر حیران تھی جس نے مجھے اتنی بہادری اور بغیر کسی شرمندگی کے میری اپنی ماں کی موت کی خبر دی تھی۔ اماں کی موت کو چند ہی ماہ گزرے تھے جب میرا معصوم چہرہ اور خوبصورتی ظالم ابا کی آنکھوں میں پیسے کمانے کا ایک اور ذریعہ بن گیا تھا۔ ایک دن ابا نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ رات کو ایک مہمان آئے گا، تم اس سے خوش ہو کر ملو گی تو ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے وہی راتیں یاد آنے لگی تھیں جو راتیں میری اماں نے گزاری تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ ابا میرے ساتھ بھی وہ سب کرنے والا تھا جو کچھ اس نے اماں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس رات خود کو ختم کر لیتی تاکہ ابا کے ظلم سے خود کو بچا لیتی، مگر میرے کانوں میں اماں کے جملے گونج رہے تھے کہ میں تو ان کی بہادر بیٹی تھی اور خود کو مار دینا ایک بزدلی تھی۔ میں خوف کے مارے رات کا انتظار کرنے لگی تھی اور جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اماں کے چند بچائے ہوئے پیسوں کو اپنی آزادی کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تب مجھے اپنی ایک پرانی ہمسائی کا خیال آیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ میں نے ان سے مدد مانگی اور اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے چند کپڑے اور اماں کی تصویریں ایک تھیلے میں ڈالیں اور آہستہ سے گھر سے نکل گئی۔ آنٹی سریا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میرے دل میں درد تھا، بے تحاشا درد تھا اس جگہ کو چھوڑنے کا جہاں پر اماں کی یادیں تھیں، لیکن اگر میں اس جگہ کو نہ چھوڑتی تو شاید میرا حال بھی اماں جیسا ہوتا اور میں بھی اماں کی طرح ہی کسی دن مر جاتی۔ اس لیے میں نے اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور شہر آ گئی تھی۔ شہر کی روشنیوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں وہاں بالکل تنہا تھی۔ میرے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی نہ کھانے کے لیے کچھ دنوں تک میں نے فٹ پاتھ پر سونے اور بھوکا رہنے کی اذیت برداشت کی۔ یہ اذیت اس اذیت سے تو بہت کم تھی جو میں نے ابا کے گھر میں دیکھی تھی۔ ان سڑکوں پر بھی مجھے ڈر تھا، مگر وہاں میری جیسی اور بھی بہت سی عورتیں اور بچے تھے۔ وہ سب بیکاری تھے اور میں نے کچھ راتیں ان کے ساتھ محفوظ رہ کر گزاری تھی۔ مجھے ابا کا ڈر خوف نہیں تھا، لیکن میرے دل میں اماں کے الفاظ گونجے تھے کہ ہمنا تم میری بہادر بیٹی ہو۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ شہر میں آ تو گئی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شہر میں آخر کہاں جاتی اور کیسے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بناتی۔ میں بہت دن تک فیکٹریوں میں دھکے کھاتی رہی کہ شاید مجھے کہیں پر کوئی کام مل جائے، مگر کافی دن مارے پھرنے کے باوجود بھی مجھے کہیں کوئی کام نہ ملا تھا۔ پھر ایک دن میں ایک فیکٹری میں کام کی تلاش میں گئی تو اس فیکٹری کا مالک مجھے کہنے لگا کہ اس کے پاس فیکٹری میں تو کوئی کام نہیں تھا، مگر اس کے گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اور میں اس کی بات سن کر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے شہر میں کہیں نہ کہیں تو رہنا تھا اور پیٹ بھرنے کے لیے کمانا بھی تھا۔ تب میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کے بڑے سے گھر پر چلی گئی جہاں پر میری طرح اور بھی بہت ملازم تھے اور اس آدمی کے گھر کے پاس کے کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ میں نے بہت دنوں کے بعد اس آدمی کے گھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ آدمی اپنے بڑے سے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا نام افضال تھا۔ اس کی بیوی کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی شہر میں بہت سی فیکٹریاں تھیں جن کو وہ اکیلا ہی سنبھالتا تھا۔
افضال نے مجھے بھی کوارٹر میں ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میں نے افضال کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں رہنے کی جگہ اور پیٹ بھرنے کو کھانا بھی ملنے لگا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اکثر اپنے گھر کی بہت یاد آتی اور میں راتوں کو جاگ جاگ کر خاموش آنسو بہاتی اور اماں کو یاد کرتی رہتی۔ ابا کی یاد تو مجھے کبھی آئی ہی نہیں تھی، بلکہ میں تو شکر کرتی تھی کہ اپنے ابا سے بچ بچا کر گھر سے بھاگنے میں اور اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ افضال بھی زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف ہی رہتے اور گھر میں بہت کم آتے تھے۔ وہ صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ ان کے رات کے کھانے کی ذمہ داری میری تھی، اس لیے باقی سب ملازم اپنا اپنا کام ختم کر کے مجھ سے پہلے ہی اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے اور میں افضال کا انتظار کرتی۔ جب وہ گھر آتے تو ان کو کھانا دے کر میں بھی واپس اپنے کوارٹر میں چلی جاتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک اکیلا آدمی تھا جس کے پاس دولت تو تھی مگر اپنوں کی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس انسان پر بہت ترس آتا تھا جس کے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی مگر نہ تو ساتھ دینے کے لیے بیوی تھی اور نہ سہارا بننے کے لیے کوئی اولاد تھی۔ اس لیے میں اپنی خوشی اور دل سے افضال کے سارے کام کرنے لگی تھی تاکہ ان کو خوش رکھ سکتی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے اور میں نے افضال کے گھر میں پوری طرح سے دل لگا لیا تھا۔ میں دن کے وقت گھر کے کام کاج میں دوسرے ملازموں کی مدد کرتی، دوپہر کو کوارٹر میں جا کر کچھ آرام کر لیتی اور شام میں افضال صاحب کے کھانے کا بندوبست کرتی اور رات کو واپس اپنے کوارٹر آ کر سو جاتی۔ وہ ہمیشہ میرے کام سے خوش ہوتے تھے اور اکثر سب ملازموں کے سامنے میری تعریف بھی کرتے تھے کیونکہ میں ان کے ملازموں میں سب سے کم عمر اور جوان تھی۔ وہ اکثر میرے کام سے خوش ہو کر مجھے تنخواہ کے علاوہ پیسے بھی دے دیا کرتے تھے اور جیسے جیسے وقت گزرنے لگا انہوں نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ میں افضال کے گھر میں بہت خوش تھی اور اکثر سوچتی تھی کہ کاش میری اماں بھی میرے ساتھ ہوتی اور ہم پل پل دو وقت کی روٹی کو نہ ترستے۔ جب افضال مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے لگا تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں، اس لیے میں رات کو 1 بجے تک بھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی اور اس کے آتے ہی اسے گرم گرم کھانا پیش کرتی تھی۔ مگر ایک دن وہ خلاف معمول جلدی گھر آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمنا تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، تم ایک اچھی اور ایماندار لڑکی ہو، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی، میری زندگی میں کسی نے کبھی بھی مجھ سے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جو کچھ میرے باپ کو میرے لیے کرنا چاہیے تھا وہ اس گھر کا مالک کر رہا تھا۔ وہ میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا تھا مگر آہستہ آہستہ اس کی توجہ بھی مجھ پر باقی سب ملازموں کی نسبت زیادہ ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہتا اور میرے خیالات جاننے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں بھی اکثر اسے اپنے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں وہ سب باتیں بتانے لگی تھی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی مگر میں نے اس کے سامنے اپنا سارا ماضی کھول کر رکھ دیا تھا۔ تب وہ میرے ساتھ بہت ہمدردی دکھانے لگا تھا اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے لگنے لگا کہ افضال میرے ساتھ حد سے زیادہ نرم رویہ اختیار کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر دیر رات کام سے آ کر مجھے اپنے پاس بلا لیتا، میری باتیں سنتا اور میرا خاص خیال رکھتا۔ میں بھی اس کی چالوں میں آتی چلی گئی مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات افضال کچھ زیادہ ہی دیر سے گھر آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ کھانا گرم کر کے کمرے میں لاؤ۔ میں نے کھانا کھانے کی ٹرے اٹھائی اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چونک گئی اور خوفزدہ نظروں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگی مگر تب وہ اداس لہجے میں کہنے لگا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی مگر مجھے اس سے پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس انسان نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تم بھی جانتی ہو گھر پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے کیونکہ رات کو گھر پر میرے اور چوکیدار کے علاوہ اور کوئی بھی ملازم نہیں ہوتا تھا اور چوکیدار گیٹ پر ہوتا تھا۔ اس تک میرے چیخنے کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک ہٹا کٹا مرد تھا اور میں معصوم سے جوان کم عمر لڑکی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا سکتی۔ اس رات افضال نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی
मगर मैंने हिम्मत करके खुद को बचाया था और इसी कोशिश में वो जमीन पर गिर गया था। मैंने घबरा कर इसको हिलाने की कोशिश की मगर वो बेहोश हो चुका था। मैंने इसे होश में लाने की बहुत कोशिश की थी मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा था। तब ही चौकीदार भागता हुआ आया। वो शायद मेरी आवाज सुनकर ही अंदर आया था मगर अफजाल को जमीन पर पड़े देख इसने जल्द से एम्बुलेंस को बुलाया था मगर अफजाल था कि होश में ही नहीं आ रहा था। तब घर के मुलाजमों ने ही पुलिस को घर बुलाया था और मुझ पर इल्जाम लगाने लगे थे कि मैंने ही अफजाल को कुछ कर दिया है। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। सब ने यही समझा था कि मैंने ही अफजाल को कुछ किया था। मैं चिल्लाती रही, रो रो कर अपनी सफाई देती रही मगर किसी ने मेरी एक न सुनी और पुलिस मुझे उठाकर थाने ले गई। मैं चीख चीख कर सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि वो ही आदमी मेरे साथ ज्यादती कर रहा था। मैंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको पीछे धकेला था मगर कोई भी मेरी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। सबको लग रहा था कि मैं ही कसूरवार थी और जानबूझकर मैंने अफजाल पर हमला किया था। हवालात की तंग कोठड़ी में बैठे हुए मुझे अपनी जिंदगी के सारे दर्दनाक लम्हात एक बार फिर याद आने लगे थे। अब्बा का जुल्म, अम्मा की बेबसी, गुर्बत, भूख और फिर शहर की सख्तियां। मेरे सामने मेरी सारी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी मगर जो कुछ मेरे साथ अफजाल के घर में हुआ था वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे मगर कोई भी मेरी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। सबको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं इन सब से बार बार ये ही कह रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। वो सब मुझे कहते थे कि क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? तुमने इसी इंसान को मारने की कोशिश की है जिसने तुम्हारी मदद की थी। मगर मैं इनको बार बार एक ही बात कहती थी कि हाँ मैं जानती हूँ मैंने क्या किया मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपना दफा ही किया था। अफजाल ने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी मगर पुलिस वाले की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वो मुझे कहने लगा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन करेगा? अफजाल एक इज्जतदार आदमी था और तुम एक आम मुलाजमा हो जिसने इसका कत्ल कर दिया है और वो भी इसकी दौलत के लालच में। इसकी बात सुनकर मैं सख्ते में आ गई थी कि क्या वो वाकई मर गया था और इसकी मौत का इल्जाम मेरे सर आ गया था। वो सब मुझे डराने लगे थे कि अब तुम्हारा अंजाम भी मौत ही होगा। मैं चीखती चलाती रही थी, रो रो कर फरियाद करती रही थी मगर किसी ने भी मेरी एक न सुनी। मुझे हवालात में डाल दिया गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। मैंने तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी लेकिन उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लग गया था। पुलिस वालों ने भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। वो मुझसे सख्ती से पूछगछ करने लगे थे। इनके सवालात मेरे दिल पर कोड़े की तरह लगते थे। कोई कहता कि मैंने पैसों के लालच में अफजाल पर हमला किया था, कोई मुझे बदकिरदार कहता और कोई कहता कि मैंने चोरी की नीयत से ऐसा किया था। मैं बेबस थी, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी जरिया नहीं था। कुछ दिन बाद मुझे अदालत में पेश किया गया। वहां मौजूद हर शख्स मुझे नफरत और शक की नजर से देख रहा था। मैंने एक नजर अपने हुलिये पर डाली। मेरी हालत काबिले रहम थी। मेरी आंखें सूजी हुई थी, कपड़े बोसीदा और गंदे हो चुके थे और मैं अंदर से टूट चुकी थी मगर कोई भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। जज फैसला सुनाने ही वाला था जब मैंने एक बार फिर इसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं बेकसूर थी। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। अदालत में सरगोशियां होने लगी थी लेकिन सब लोग मुझे शक की नजर से देख रहे थे। जज फांसी की सजा सुनाने ही वाला था जब सामने से मुझे अफजाल आता दिखाई दिया और मेरे औसान खता हो गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के कत्ल के जुर्म में मुझे सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी वो जिंदा कैसे हो गया था। मगर अफजाल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी जैसे वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। तब इसने जज को अपनी सफाई पेश की और कहने लगा, हमना ने मुझ पर हमला करने की बहुत बार कोशिश की थी मगर मैंने हमेशा इसके साथ हमदर्दी की थी। जब इसका कोई भी हरबा कामयाब ना हो सका तो इसने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की थी मगर मैं खुशकिस्मती से बच गया। सब लोगों ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा था मगर मैं गुस्से से चिल्लाने लगी थी कि वो खबीस इंसान अपना आप छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था मगर अफजाल ने जज को जो बात कही वो सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। वो जज को कहने लगा था कि मैं इस लड़की को माफ करने के लिए तैयार हूँ
मगर इसकी सजा ये है कि अब ये मेरे घर में बगैर किसी तनख्वाह के सारी जिंदगी मेहनत करेगी, और अगर इसने भागने की कोशिश की तो मैं इसको दोबारा पुलिस के हवाले कर दूंगा, मगर इस बार मैं इसको माफ करता हूँ। मुझे तो जज पर हैरानी हुई थी जिसने इस खबीस की बात मानकर इस पर यकीन भी कर लिया था, और मुझे दोबारा अफजाल के ही हवाले कर दिया गया था, और मैं दोबारा इस जहन्नम में आ गई थी जो पहले मुझे जन्नत लगती थी। मगर अफजाल जैसा सफाक इंसान अपनी दौलत से हर चीज खरीद चुका था। अदालत से वापस जाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब से हकीकत की दुनिया में चली गई थी, मगर ये हकीकत मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम न थी। जज ने भी मेरे ही खिलाफ फैसला सुना दिया था, और अफजाल के मुलाजमीन ने भी मेरे ही खिलाफ गवाही दे दी थी कि मैं एक अच्छी लड़की जरूर थी मगर अचानक बदल गई थी। मेरे कदमों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। मैं एक बार फिर इसी घर में चली गई थी जहाँ कभी मैं खुद को महफूज समझती थी। मुझे इस घर में देखकर अफजाल के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई थी। इसकी आंखों में वही दरिंदगी थी जो मैंने इस रात देखी थी। वो मुझे कहने लगा था कि मैंने तुझ पर इतना पैसा इसलिए नहीं बहाया था कि तुम मुझे ही धोखा देने लग जाओ। मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। वो मुझे कह रहा था कि कानून मेरे पैसों पर ही चलता है, और तुम्हें भी अब वो ही करना है, और तुम्हें भी अब वो ही करना होगा जो मैं कहूँगा। अफजाल ने मुझे एक बार फिर अपनी कैद में ले लिया था। मेरे खाने में कुछ नशा आवर चीज मिला दी जाती थी ताकि मैं ज्यादा शोर न कर सकूं। जब मैं नींद में होती तो अफजाल आकर मुझे अजीब नजरों से घूरता रहता और मेरे साथ बदतमीजी करता। मैं अक्सर खुद को एक खिलौने की तरह महसूस करती थी जो किसी वैशी दरिंदे के चुंगल में फंस चुका था। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे बाप में और इस अफजाल में आखिर क्या फर्क रह गया था। मेरा बाप भी तो मुझे ऐसे ही किसी के हाथों बेचना चाहता था जैसे मैं अफजाल की कैद में तड़प रही थी, मगर मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं इस जलील अफजाल की कैद से आजाद होना चाहती थी। इसलिए एक दिन मैंने वो खाना ही न खाया जो मेरे लिए बनता था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस खाने को खाने के बाद मैं अपने होश को बैठती थी। इस रोज जब सब सो गए तो मैं खामोशी से उठी, अपना सामान उठाया और इस घर की दीवार फलांग कर भागने लगी। मैं जानती थी कि कोई भी मुझे वहां से भागते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि सब मुलाजिम अपने क्वार्टर में होते थे और अफजाल की नींद बहुत पक्की थी। मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे क्या करना था। मैं बहुत मुश्किल से लाहौर शहर पहुंची थी और एक हॉस्टल में रहने लगी थी। पहले तो मेरे पास हॉस्टल में रहने के लिए पैसे तक न थे, इसलिए मैं अफजाल जैसे इंसान के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद होने से नहीं बचा सकी थी। मगर जब मैंने अफजाल का घर छोड़ा तो मैंने इसके घर से एक बड़ी रकम अपने साथ की थी और फिर इसी रकम से अपनी जरूरियात पूरी करने लगी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि हमना तुम बहादुर हो। साथ मैंने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था और अपनी पहचान भी छुपाई थी ताकि अफजाल कभी मुझे ढूंढ न सके। लाहौर शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में मैं अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नया आगाज करना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं अपनी असलियत को ज़ाहिर करूंगी तो अफजाल किसी न किसी तरह से मुझे दोबारा ढूंढ ही लेगा। फिर मेरा मकसद सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा होना और अपनी तकदीर बदलना बन गया था। पहले पहल तो मुझे लाहौर की इस नई जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मैं एक छोटे से कमरे में रह रही थी जहां अक्सर रातों में अकेलापन मुझे घेर लेता था, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। अफजाल के जुल्म की यादें और इसके साथ गुजारे हुए बदतरीन लम्हे मेरे दिमाग में हर वक्त गूंजते रहते थे। आज मुझे लाहौर के इस होटल में काम करते 4 साल हो गए हैं। पहले मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि अफजाल मुझे ढूंढ ना ले, मगर अब मैं बहादुर हूँ। अब अगर अफजाल मेरे सामने आ भी गया तो मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपनी इज्जत का बचाव कर सकूं। मैंने इंसाफ लेने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जान चुकी हूँ कि जोर सिर्फ ताकतवर का ही चलता है और मजलूम को सजा दे दी जाती है। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की वजह से हुआ। अगर वो ही मेरा ख्याल कर लेता तो आज मेरी माँ भी जिंदा होती और मेरे साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही न होता, और मैं भी आम लड़कियों की तरह एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। न जाने कब ताकतवर मजलूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना छोड़ेंगे, क्योंकि जीने का हक सिर्फ अमीरों को तो नहीं होता। हम भी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हमारी भी ख्वाहिशात और जज्बात होते हैं। अगर कोई समझे तो औरत तो बड़ी जज्बाती होती है। कहा और समझा जाता है कि औरत बड़ी जज्बाती होती है।
जिसकी वजह से वो अपनी कुव्वत फैसला में बड़ी कमज़ोर साबित होती है। लेकिन मेरा यकीन है कि ये जज्बात की ज़्यादती ही इसकी सबसे बड़ी मजबूती और अल्लाह का दिया गया एक अनमोल तोहफा और मुनफरद तोहफा है, जो कायनात में सिर्फ इसे ही अता किया गया है। इसलिए अब कभी न कहना कि औरत जज्बाती होती है, और अगर कह दिया तो ये न सोचना कि ये जज्बात इसकी कमजोरी हैं। अगर वो जज्बाती न होती तो हंसते हंसते अपना हक विरासत अपने भाई को न दे रही होती, या अपने हिस्से से सबकदोशी का ऐलान न करती। कुदरत का असूल है कि बैक वक्त एक ही चीज़ दो मुख्तलिफ चीज़ों पर अलग अलग तरह के असरात मुरतब करती हैं। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।